Guys, good morning. Adlong Biyernes guys, nindot kayong panahon. Kapita guys. Nami kay mga pi guys, ato bang imong bike guys. So nakauna-una ko diri nga magbike na lang siguro ko kay nindot man kayong panahon. Nakadesisyon dayon. Kuha sapatos, helmet, medyas, anjuhos. Di guys, suot na natong medyas na colorful. Ganahan ko aning medyas guys kay comfortable. Yeah. Colored pa jud kayo. Indot man ang panahon. Bike ta karon. Short ride lang good. Dili na dool. Suot na natong sapatos. Pato sa panahon pa ni sa kuan, stila. Kapit na ni maguba. Rato nang gisuot. Suot na nato ato ang helmet. Tara guys iibot. Wala na, surrender ani sa patosa. Suot na tong helmet na to. Helmet ta para safety. Tapos atong anjuhos. Tao na to. So tara. Balik ko ninyo. Guys, kuha na to tong bike. Kana kong ero guys, muuban po ni sa asa kumad to. Uban na sa karon. Nawa. Wag ikog. Na guys, magawas na sa gate. Indot king panahon guys, init. So tara guys. Dari lang ta sa dool. Lipot-lipot lang ta dari sa dool kay para dili kayo tahago. Pila katuyok guys. Tara guys, ibalik na guys. Mo ti short ride guys. Salamat.